Balik, patayin. Di, palaga na natin to, pre. Run choke lang, run choke. Di, choke fight natin. May GA sila eh. Oh, balik. Hop. Sige lang. Hop. Fake lang yan. Uy, fake lang yan. Okay, walk in na. Dito sa kanya. So, in 3, 2, and 1. Go, damage. Ito. Damage. Ito yung damage ko, gago. Oh, balik. Oh, balik. Sige, kite. May laser na, nag-laser na. Laser na ha. Okay, mag-pats kayo, pats. Ay, nasa loob. Sa pats, 10 seconds. Sige, 10 seconds. Pila. 2 seconds na. Itong dalawa ng overextend. 3, 2, and 1. Dalawa. Ayan, balik ito, yan. Nice one! Ano naman sila, boy? Easy, boy. Kalahati na Atras na yan. Palag. Atas na yan. Ito. Run over, oh. Kuha ko. Run over na. Ready, ready pats or defensive? Run over na yan. Wala na yan. Promise. Ito na. Ito pre, si Zura. Ikot, Uy! Kap kayo dito. Okay, in 3. Iitak. Nice one yung tag! Nice one. Sige. Okay na yan. Ready defensive. Namatay Laser. Hila, keep on heal. Gucok, northwest. Keep on dying. Etong bear boss, etong si Peanut pre, si Peanutsu. Pasok tayo sa east. Yung tag ako naka-miss first. Ready. Ito na. Pwede na Wala. tayo. Wala na iko. sorry. Sige. Pinahuli. Pop, yung energy shaper. Ito yung energy shaper. Okay. Ako kukulo na. Ako kukulo energy shaper ha. Para dili ko ka. Dito, heal. Wala healer energy shaper ka. 1-on-1 may. On me guys. Etong natira. Nice one. Up. Patayin yan. Okay, may content na tayo ha. Kaigit. One. Ayan. Pwede na. Pinoy. Bobo. Trash talk. Sige. Sobrang bobo nila. Sige. Mag-mount Go. sa likod. Mount na. Mount na sa likod pre, Hera. Salamat Arsene. Patayin yan. So, Patayin yung healer. Uy, tumakbo. Wala pre, wala na. Nice one. Natakot. Puro trash talk lang pala to. Nice one. Takbo. Takbo ka ngayon. patay na yan. Ay, Ano? One armies. Di, trash talker to pre.